Camera Street, Aura de Flora, the taste restaurant. And it's gonna be birthday treat of Pupun bhai. Pupun bhai kala तब मैंने जहाँ खाए payment मुझे कर दी. Yes. Finally, after 10 to 15 minutes, हमारे से पहुँच ले. Wait, let me show her. वो ड्रेस लगूनी. ठीक है समय क्या ना नहीं पास में होता मेरा. ना गाड़ी भीतर आउट भीतर है. पूरा बाहर अटेंड करे वैसी जाओ ना पहुंचो जाओ सुंदर देखा आज. लेट्स गो. আমি কোটি কাছে ऑरा दे फ्लोरा बहुत ही अजीब है. चल 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 फ्लोरा जॉकड़ी रेस्टोरेंट ऑरा दे फ्लोरा फ्रेंच प्रहर तो झोपला पड़े ड्रेस झोपला पड़े हम कृष्णा हिजोपला मैं चल सीढ़ी भी सेमते चल ऊपर ना कृष्ण आम ये गोटे जगह पाइलु से भी कृष्णार चिन्ह कौन कह कृष्ण सुंदर देखा बाय द वे. सब जगह सब क्यूट कपल्स पर हम ऑपोजिट रे गोटे बॉयफ्रेंड तो गर्लफ्रेंड फोटो उठाउछि एंड हियर इज अस होपलेस जमा पूरा केरला ब्लॉक रे कृष्ण धीरे धीरे फोटो उठला तो लागु अधरा सरी जाइथिबो. फर्स्ट व्यूज ऑफ द डे. कृष्णा कला बरफ खाए बोले तो गोटे गोटा बरफ तो देदेली एबे से कथा ही पानी कॉल किए हां ओके हेल्पो मामा तो वीडियो कॉल करछन हमरो आउट फोटो उठा ना कमे हां मोर सिंगल फोटो उठा रे मोर एपट साइड टे भल देखा हां भल कि तुम आमे फोटो मोर फोटो उठा तो हां तोर तो उठे बस मोर उठे नहीं तू भल आउट करू तोर उठे मोर ए ड्रेस फोटो दरकार नहीं तू कल मत कॉल बोका बने करू अरे ठीक है हम रेडी है कैसे कुछ कैंटी शर्ट के भाई रे ड्रेस के लिए पड़े हैं सेठी पाई दैट्स व्हाई आइदर ओवरली ड्रेस से नॉट फुल अंडरली ड्रेस से बस मजे मेरा वाला अच्छी ये ओवरली ड्रेस ऐसे लोग को कम अच्छे बट हम खाइबे 15 से 5 पड़े आउट दोस्त कर तू जो भी पूछलो पड़ो पड़े पूछ भालो माने से भीतर पे आउट जिंस डे अच्छी अब चीज सिंधी के मत कहला मो तो एक बड़ा मांगल मो तो 18 इयर्स होनी मत सिंधी के मत एडवाइस करछ हम जोड़े हिस्सा पिए जानते ब्लॉग आप भल लगे सब देखिए बोली डू नो दैट हाँ तो सिंधी में लोग एडवाइस हो कि हुक्का टेस्ट करिए तो आई एम 18 इयर्स होगा 2 साल इंटरवल के मतलब सिंधी को जॉब के 18 इयर्स हो जाएगा अभी 2 साल है ऐसे करके मैं सिंधी हुक्का पिएगी अभी बैड सिस्टर एक्चुअली नहीं मुझे कहती कि अरे जानती हुक्का है मैं कहनी कि मैं फील करके हाँ एड़ा कहते मैं कहनी कि मैं फील करके मैं कहती जानती इतना हुक्का है सेड़ा आखिर के बाद सेड़ा देखी यस हेलो मैम हैव सम एटिकेट्स सब पकड़ दो किस टाइम it's very we don't do things like this. We do things like this. Side कर दे. Silokoda gave you bombastic side. कृष्णा मेरा फिटिंग कर दला. कृष्णा कृष्णा को तो भोक लगा मैं तो फोटो पर उठते मैंने खाई दिया था. How is it? It's fine. ये जब सेकंड डिश आसी सरी गलानी बोलतिला आई मग गिव सेजवान प्रॉन हाउ वाज इट हल्दी सर्विसिंग वेट करछन बाकी सब ठीक है गाइस अदबा मैम नान मटन मगेथलो सब चढ़े देले मैं ब्लॉग करे को भूल गेली ये किरण से भीतर ले कपल टे बसन एंड किछन हमें तुमको सब देखे पारे मैं कोन खाउछ देखिए देख और लाइक करके जाओ
से फर्स्ट टाइम चॉकलेट सैंडविच कहला तो मुझे अनिथली भल भल कहीं हाँ ट्राई करो ट्राई करना अनिच ना करते सब मुँह को मुझे खाऊँ बाहर खाऊँ तुमने देखो से भाई से दूर मत देखो मतलब प्रेशर मिल केमत कौन रियल का के लग ठीक है चलो लागे बहुत ही भल ठीक अच्छे आई बस यूट्यूब रे मोर डांस वीडियो देखछन बड़ कोन आगे लोग जानते हैं देखिए तू सही तमे एथलेट देखियो हां हे गाइस ना हेलो हे गाइस वेल लेटला नेक्स्ट दिन एंड एज यूजुअल मत सका उठे दिया जाइए बस कल नहीं गई मो आई को आज अजा तो अजा को लेकिन जीवी हॉस्पिटल तांकर भी कौन से देखे एंड ता बाद किसी एमती पनीपरिया एंड ये वगैरह आने अच्छी यस हाँ कौन हाँ आज्ञा डाक्तरखाना अंटा औषध डाक्तर बेटी बंधेगा डाक्तरखाना आ सी प्राइवेट किने मास कर आछी आमर कहीं 6 मास लिखी देछि आउन मार देछि तो 6 मास मेडिसिन 6 मास पे आसीबा ना मास कर आनी हो ठीक सरी जाई आसीबो हो ठीक अछि ओजा को सेट का मैं खाता अपडेट हॉस्पिटल का सही ना और ब्रेकफास्ट समय खाऊ तमें कौन खाऊ कौनटा खाऊ देख कैमेरा दहीबरा खाऊ अजा खाइबाटा एबे अजा परिबा नौचंती ये आम लास्ट डेस्टिनेशन आम जीव घर को ये मुड़ी मिक्सर वगैरह आस लंच टाइम भात चिंगुड़ तुम कंचा माछ कर बा निज द्वारा काम गोटे हो पारनी खाली बोल बतेदब या कर से टिफिन आउ पुराणे हाथ पाऊँ टिफिन टा देलु हाथ पाऊँ से बोल बतेदेबो तो से तमे कहथिला कंचा माछ खाली करी बोली तरकारी करी बोली कहथिला ना कहि नथिला हां तो कोनटा करथि सकाळु ताले एडी मंदिर में से हमर वीडियो कॉल करछन्ती देखा फोन आड़े बुले फोन रे आड़ू बुला हाय को ब्लॉग को मुझे सुंदर देखा सतर भल देखा तू चेंज कर ना जल्दी जल्दी रुटी करू जल्दी कंपटीशन कंपटीशन किए आगे पकई थो सी गले मिली शिखी तुम ना जब सी सी पाई थी मार्केट चिपचिक मत कहले शिखी तू से
ତାପରେ ମୁଁ ସିଏ ପେଲିଲେ ମୁଁ ଶିଖିଲି କମ୍ପିଟିସନ ତ କିଏ ଆଗ ନେଇକି ପକେଇକି ଥରିବ ରୁଟି ହୁଏ 60-70ଟା ରୁଟି ଖାଉ ଗୁରୁ କେମିତି ଜିଜା ଜିଜିରେ ଖାଆନ୍ତି ଛୋଟ ଭାଇ ରଜନୀ ମାମୁଁ କେତେ ଜଲ୍ଦି ତାପରେ ଘରକୁ ପୁଣି ନଳିନ ଦେଇ ଇଏ ଆସିଗଲେ ଆମେ ପୁଣି ଆସିଗଲେ କାନ୍ଦି ବିଶ୍ୱାସ ବେଶୀ ବେଶୀ ପୁଣି ଆମ ଘରକୁ କାଳିଦା ଦେଇ ତମର ମନେ ତୋର ମନେ କାଳିଦା ଦେଇ ପିଛା ଆଇ କିଛି କାମ କରୁନଥିଲେ ନା ଆଇ ଖାଲି ଗେଞ୍ଜିବେ କିଛି କରେନି ରୁଟି କରିଦେ କିଏ ସାଙ୍ଗ ଆସିବେ ମାମି କହିବେ ରୁଟି କରିଦେଇଛୁ ରୁଟି କରିଦେଇକି ନିଜରେ ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା ମାସ ଖରା ଭିତରେ ମୋ ଜନ୍ମଦିନଟା ସେ ସମୟ ତମର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ମୋରି ଜନ୍ମଦିନ ତମର ହୁଏ 6 ମାସ ଯୋଉ ଖଟିବେ ପତ୍ର ଆଣନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳୁ ସେଠି ପତ୍ର ଏତେ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଆଣିକି ବସେଇବେ ଚୁଲିରେ ଇଏ କରିବେ ଜଲ୍ଦି ବି ସେ ପିଠାଟା ମନେ ରଖିଛି କହୁଛି ଯୋଉ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ନଡ଼ିଆ ନଡ଼ିଆ ଯୋଉ ଏଠି ଗୋଳିଆଲେ ଇଡଲି ପିଠା ବଢିଆ ଲାଗେନି ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଖାଲି ଖାଇ ଜଲ୍ଦି କହୁଥିଲେ ମାମି କେତେ କରନ୍ତି କେତେ କରନ୍ତି କେତେ ଆଉ ଚୁଲିରେ କରନ୍ତି ଚୁଲିରେ କରନ୍ତି ସକାଳେ ଉଠିବେ ଚୁଲି ଦେଖିବା ବୋଲେ ମାମି ତାଙ୍କ ଯାହା ମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ରଜ ଫଜକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିଶିକି ପଳେଇଲେ ମଲ୍ ଫଲ୍ ଯାଆନ୍ତି ରହିଲେ ପୁଣି କେବେ ଆସିବୁ ଆଉ ଏବେ କଣ ଛୁଆ ଯିବେ ମତେ ଏଇନା ସେ ଘରେ ପୁଣି ବସିବାକୁ ପଡିବ ତୁ ଯାଇକି ଧୁଆ ଧୋଇ ଖାଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଢିକି ଶୋଇପଡୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇ ତୁ ରେଷ୍ଟ ନେ ସକାଳୁ ପୁଣି ଅଫିସ ଅଛି ଶୀଘ୍ର ଚକୁଳି ପିଠା ତୁ ଆଉ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କର ଖାଇଦେବି ଭାଇ ଜୟ ଶ୍ରୀकृष्ण କାଲି ଆମେ ଯାଉଛୁ वापस भुवनेश्वर मामा तमर दिन के ट्रिप केमती गला जफिन ट्रिप डिड यू एंजॉय ଆମେ ଜଟଣୀ ଏବେ କେବେଟେ ଆସିଲେ ବୋଧେ ଲାଗ ଲାଗ ବି ଆମେ ଜଟଣୀ ଆଉ ଗାଁ ବି ଲାଗ ଲାଗି ହେଇଗଲାଣି ନା ଆମେ ଥରେ ତ ମୁଁ ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟାଇମରେ ଆସିଥିଲି 3 ଦିନ ଯାକ ମୁଁ ଆସିଛି ମାନେ ରହିନି ତ 3 ଦିନ ଯାକ ଆସିଛି ନା ଏଠିକି ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଜଟଣୀ 2-3 ଦିନ ପାଇଁ କଣ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲୁ ସେତେବେଳକୁ ବି ମତେ ହସ୍ପିଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିରେ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ସେଇ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 2 ଥର ଆମେ ଗାଁକୁ ବି ଯାଇଥିଲୁ ଥରେ ମଜା ନକହୁଛୁ ସୁଲନାର ଆନିଭର୍ସରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଦିଙ୍କର ବାହାଘର ଥିଲା ତାପରେ ସରିଲା ଆଉ ଦେନ୍ ଏପ୍ରିଲ ମାସଠୁ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବି ମତେ ଛୁଟି ମିଳିବନି ଆଇ ୱିଲ୍ गिव यू अपडेट ଯେତେବେଳେ ହବ ଜିନିଷ ଏବେ ନୁହଁ ସୋ ୟେସ୍ କାଲି ପୁଣି ଆଇ ମତେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯିବେ ତାଙ୍କ ଶାନ୍ତ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଘରେ ଆରାମସେ ବସିଛି ଫୋନ କେଞ୍ଚୁଛି ତାଙ୍କୁ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ ଲେଜିଟ୍ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାର ମନ ପଇଲାନି ତା ନାଁଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଠି ବୋଲି ପଢିଦେଲେ ହିନ୍ଦୀରେ ଆଗ କଣ ଠିକ କରୁଥିଲି କହିଲା ବେଳେ ଏବେ ତ ଲେଖା ହେଇନି କ୍ୱିଣ୍ଟନ ଡିକକ୍ ତମ ଫେଭରାଇଟ ଟିମ୍ କିଏ I am not a IPL lover. I am not just to watch. I am not an hub ତାପରେ IPL ହାଁ ଏ ହବନି ଆନ୍ ହବ ଆନ୍ ହଁ IPL ଅଛି ନା I missed it. ଗୋଟେ ଟ୍ରେଟ୍ କହୁଛି ଯେତେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଥିବ ସେ ତମ କଥା ଶୁଣିବେନି ତମେ ଗପୁଥା ତମେ ଥପାଟେ ଗପୁଥା ସିଏ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛି ତାଙ୍କ କାନରେ କିଛି କଥା ବାଜିବନି ଆଉ ଯଦି ତମ ଭୁଲ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଟିଟା ବନ୍ଦ ହବନି ନାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା ଆଜିର ଲଞ୍ଚ ଭାତ ପିଠଉ ଏଇଟା ହେଲା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା ଏଇଟା ହେଲା ଛେନା ଭଜା ଏଇଟା ହେଲା ପାମ୍ପଡ଼ ଏଇଟା ହେଲା ଆମେ ତେନ୍ତୁଳି ନେଇ ଗୋଟେ ଇଏଟେ କରିଛି ପାଗଟେ କରିଛି ଏଇଟା ଡାଲି ଆଜି ଆମେ ପଳେଇବୁ ତାପରେ ତମେ ପୁଣି ଏକା ପୁଚୁ ପୁଚୁ ଫୋନ କରି ଭାଇ ମନେ ମାନେ ମିଛ କହିଦେଲା କି ନା ଆଉ
ଆଉ ଗୋଟେ ଭଣଜା ଆସିଲା କଣ ଦେଇ ହବ ଭଣଜା ପଡିବ ନାଇଁ ସେଟା ଭାଉଜଇଟା ପଡିଲେ ତମେ ଭାଉଜ କି ତାର ହେଲେ ନାତି ଦବ ନାତି ସମ୍ପର୍କ କହିଯାନ୍ତି ହେଲା ଆଇଙ୍କର ଭଣଜା ତୋର ମାମୁଁ ଭଣଜା ହଁ ସାର୍ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାଇଦବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କେହି ବୋଲା ଆଉ କଣ ବୁଲିବା ଲୋକ ଭୁଲ ସାରିଲେଣି ତମକୁ ତମକୁ ତ ଷ୍ଟିଲ ଦଉଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଚଳିବା ଆମେ ତ ଦୁଃଖ ଜୀବନରେ ଚଳି ଆଇଛୁ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଉପାସେ ଭୋକେ ରହିକି ଭୋକରେ ଖାଲି ରହିଥିବ ନା ଗପ ଗପୁଛ ଖାଇବାକୁ ପାଇନୁ ଯାଇନୁ ଟିକେ ନଥିବ ଆମେ ଏମାନେ ସବୁ ଖାଆନ୍ତି ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ଭାଇକି ଛାଡି ସମସ୍ତେ ଆଗ ପେଟ ଓଝେଇକି ଉଠିଛି କାଳିକା ଅଛି କହିବ ଚମ୍ପି କହିବ କହିଲେ ନାଇଁ କହିବ ଯେତେ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଚଳିଛୁ ଜାଳ କୋଉଠି ପତ୍ର କିଣା ହେ କହିଲ ଶୁଖିଲା ଆମ୍ବ ପତ୍ର କିଣା ହବ ଦୟା ବୋଉ ବାବୁ ଜାଳ ଟିକେ ମିଳେ ସେ ଘରକୁ ଉଠିଗଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ଜାଳ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋବର ପୋଡ଼ା ହବ ଚୁଲିରେ ଦିଆ ହବ ଜଳା ହବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧାନ କଟା ହବ ଏତିକି ଉଷା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଦୀପ ତୋର ବୋଉ ହେମଦସ୍ତାରେ କୁଟିବ ଭାତ ତରକାରୀ ହବ ସେ ହାଣ୍ଡିରେ ରୋଷେଇ ହବ ଦେଖିଲା ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାକିରି କରି 62 ମସିହାରେ ତମେ 23 ମସିହା ଆସିଲ ମୁଁ 62 ମସିହା ପୁରା ଗୋଟାଏ କୋଷାକୁ 5 ସେପଟେ ଘରେ ছিল ଏଠିକୁ ଆସିଲୁ ଏଠିକି ମୋ ବାହାଘର ବର୍ଷ ଆସିବ 12 ବର୍ଷ ସେଇ ବର୍ଷ ଆସିଲୁ ତମେ ଆସିନଥର ମୋ ବାହାଘରକୁ ତ ନବନାହାନ୍ତି ଏଇଠି ବସିଲା ଏଇଠିକି ଆସିଲା ନୂଆ ଘରକୁ ମୁଁ ତ ସେତେବେଳକୁ ତମେ ଜମା ଆସିନଥର ଆସିବାନି କୋଉଠି ନୂଆ ଘରକୁ ବାହାଘରକୁ ଆସିଲା ମତେ କହିଲେ କଣ ହବ आपको मिल चुका जन्मदिन ये ऑर्डर नहीं हमको मेरे बर्थडे पे दे देना ठीक है टाइम से मामाश्री आगे आइले आगे जाऊँ बाय बाय आसियो आना कभी चलो बाय बाय ତୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ ନା ଖାଲି ବାଇ ବାଇ मुंडिया मारी के आइली बा ମାରିବ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ଡେଙ୍ଗା ହେଇଗଲା मुंडिया मारनी तो मिछ कहूछ ଲିଲି ଭଳିଆ ଗେଡୁ तो आम आसिक पहुँची गले फाइनाली जटणी भुवनेश्वर को एंड बहुत टाइम है बाय द वे मु वीडियो रो येटा करिया को भूल जाइतली आउटरोटा शूट करा पे सो यस इट वाज अ गुड टाइम लाइक लेजिन अजय का सहित एंड दैट आंकर मोटे चले 36 काकड़ा बट ओवरऑल इट वाज अ गुड टाइम वी एंजॉयड बहुत मजा कर भाई बहुत सो यस देखा नेक्स्ट वीडियो रे बाय